Shout out sa ating 300 viewers dyan. Followers in YouTube organic ano? Organic. Ano? Pila yung followers karon? 1,000 na. Tuit. Uy, gano'n eh. Bumati man lagi. Ay. Karoon pa na huwag ikuanan? Okay, tera 4 na siwit. Tera 5. Ang size, ayan. Alanganin ah. Ayan. Galing. Tatlong bulan na lang mga idol ha. Okay, napa-sports na si Bino.